হ্যালো বন্ধুরা, গুড আফটারনুন। সিম্পল লাইফস্টাইল মানসিকতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানসী। সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি, ওপেন মাউথ চ্যালেঞ্জ। গালের ভেতরে কী আছে সব দেখাবো। ওপেন মাউথ চ্যালেঞ্জ, এটা একটা চ্যালেঞ্জ, এটা একটা খেলা। হ্যাঁ, তো সবাই একটু সাपोर्ट करो। এটা চ্যালেঞ্জটা করেছো और दादा मैं एक बात बोल रही हूँ, जो मुझे रिक्वेस्ट करे तावल के लिए ब्रशिंग करने के लिए। मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए। मैं 2-3 दिन के बाद आपका रिक्वेस्ट वीडियो अपडेट कर दूँगी, ठीक है? तो ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ओपन माउथ। ओके, জুম করে দেখো। আমার গাল পুরো পরিষ্কার। এবার নেক্সট ভিডিও স্মাইল চ্যালেঞ্জ আনবো, রিকোয়েস্ট আছে জুম করে। কত বড় বিগ মাউস, ঠিক আছে।